Good day everyone. In this video, I will perform the proper way of voltage reading using the digital multimeter. So during voltage reading, we need a complete circuit. I have here the battery and of course the multimeter test prober. On our battery is good example for DC voltage battery. So if mag-measure ka sa voltage kaning duha ka test probe kay dapat nakaparallel sa battery nga ako i-measure. Ako na iyon sa 20 DC voltage, ang positive ako ikon sa battery ug ang negative so mao na ni ang resulta sa pagkuhan ako sa battery sa multimeter. That's all, thank you.